میں اللہ کا رسول مسیح الزمان اور اس کا دل بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اے عیسائی قوموں، اب تمہارے پاس وہ شخص آ گیا ہے جس کی دعا عیسیٰ ابن زکریا نے کی تھی کہ وہ مددگار آئے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور میں نے تم پر وہ باتیں کھول دی ہیں جو عیسیٰ اپنے ساتھ لے گیا تھا، اس نے نہیں بتائی۔ اب خدا کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، مسلمانوں کی طرح ڈھیٹ مت بنو۔ وہ اپنا انجام دیکھ لیا یہودیوں کی طرح۔ اگر تم نے میرا انکار کیا تو تم بھی اپنا انجام دیکھ لو گے، لیکن خدا کی دنیا آ کے رہے گی۔ مجھے تمہارے گروپوں کی کوئی پرواہ نہیں، نہ میں نے تم سے کہا کہ مجھے ایڈ کرو۔ ہاں، یہ مجھے پتا ہے کہ تم جب وہ باتیں تمہیں چپتی ہیں جو یہودیوں کو چپتی تھی، جب وہ عیسیٰ ابن زکریا بولتا تھا تو یہودیوں کو بہت چپتی تھی۔ اشتعال آتا تھا کہ وہ ہماری موسوی مذہب کو کیوں کہتا ہے ایسا۔ اب تمہیں اشتعال آتا ہے اور غصہ، نفرت کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے اور میں یہ باتیں کھول کھول کے کیوں پیش کر رہا ہوں۔ تو تمہارے سامنے میں نے پیغام کھول دیے ہیں۔ مجھ پر ایمان لاؤ کہ تمہیں ابدی زندگی ملے، ورنہ اپنا انجام تم دیکھ لو گے۔ خدا کا زمانہ ضرور آئے گا۔ خدا کا زمانہ کیا ایسے انسان لائیں گے جو خود کسی خطا کے جو ہے محتاج ہوں، جن کا رزق خدا آج بند کر دے تو وہ کسی کام کے نہیں۔ ایسے شیطانوں کو آپ کیوں اپنی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسے فری ہو کر جو ہے وہ بولنے دیتے ہیں؟ کیا ہم خاموش رہیں گے؟ کیا یہ سب سمجھتے ہوئے کہ یہ لوگوں کو بہکا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کیا ہم خاموش رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ ایسے جھوٹے نبی اور اپنے آپ کو جو خدا کے رسول اور نبی ظاہر کرتے ہیں وہ یوں ہی اپنا کام جاری رکھیں گے؟ سنتے ہیں ایک بھائی نے جو ان کو جواب دیا۔ جی صاحب، مجھے آپ کا نام نہیں پتا، اپنا نام ضرور بتائیے گا۔ دوسرا، شاید آپ نے غور نہیں کیا، میں نے کچھ اوپر سوالات کی ہے بیسڈ آن یور اسٹیٹمنٹس۔ جو آپ مسیح کا ذکر کرتے ہیں اور عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو براہ کرم جو بھی آپ کی تعلیم ہے تھوڑا واضح کیجیے، اور عیسیٰ اور مسیح میں آپ کس طرح فرق کرتے ہیں اس کی ضرور وضاحت کیجیے۔ دیکھیں، اب اتنے جاہل تو لوگ ہیں نہیں کہ وہ پرانے زمانے تو ختم ہو گئے کہ جو بھی سنے گا تو بس جو آپ کہیں گے تو مانتا جائے گا، لیکن یہ کہ دلائل ہونے چاہیے۔ تو میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بتائیے کہ عیسیٰ اور مسیح میں آپ کیا فرق بیان کرتے ہیں، کس طرح یہ شخصیات دونوں فرق کس طرح ہیں؟ مسیح کا جو مقام ہے، یہ درجہ ہے، وہ خود تشریح چاہتا ہے۔ پہلے تو نبوت کیا ہے؟ نبوت ایک ہم کلامی ہے، کمیونیکیشن ہے۔ آپ اسے جب وہ ہم کلامی شروع ہو جاتی ہے تو وہ جو چشمہ ہے اس ہم کلامی سے نبوت جو ہے وہ سرفراز ہو جاتی ہے۔ اب اس کو کہیں کہاں کا نبی بنا کے بھیجا جائے، یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ جب اسے کسی قوم کی طرف مبعوث کر دیا جاتا ہے تو وہ اگلا درجہ شروع ہو جاتا ہے جو رسول کا ہے۔ اس کے بعد مسیح جو ہے
اس کے لیے تیاری کرائی جاتی ہے کہ خدا کی دنیا یا خدا کا زمانہ شروع ہونے والا ہے. لہذا یحییٰ کی تیاری کرائی گئی تھی کہ خداوند کی راہیں تلاش کرو، خداوند کی راہیں ہموار کرو، توبہ کرو. اور وہ تیاری یہ تھی کہ مسیح آنے والا ہے. اس کے متعلق نبوت ملاکی میں بھی ہے. تو مسیح جو ہے وہاں سے خدا کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. اب عیسائیت اس چیز کو مانتی ہے کہ اگر آدم یا حوا غلطی نہ کرتے تو انجیل کی تعلیم بتاتی ہے کہ پاؤل کے جو خط ہے کہ آدم پہلا مسیح تھا. اگر وہ غلطی نہ کرتا، نافرمانی نہ کرتا، تو وہاں سے ہی خدا کی دنیا شروع ہو جاتی، اور وہاں سے پھر ایک خاندان، سوسائٹی، ایک قوم اور دنیا کی بنیاد پڑتی جو خدا کی دنیا ہوتی، جسے آپ آئیڈل ورڈ پہ کہتے ہیں، یعنی کہ ون مین کائنڈ سینٹرڈ آن گاڈ. اب میتھیو میں، یا اردو تو میری صحیح نہیں رہی، متی میں عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بیفور مین کائنڈ. اے فراز صدوقی، تم جو خدا کی بادشاہت کا دروازہ ہے وہ بند کرتے ہو. وہ اس لیے کہ نئی تعلیمات کے لیے وہ تیار نہیں تھے. وہاں سے انسانیت کا خاندان یا انسانیت کی دنیا شروع ہونے والی تھی ان نئی تعلیمات سے. اب آتے ہیں دوسری طرف، عیسیٰ ابن زکریا، جسے قرآن عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، اور یسوع ناصرہ، اس نے اپنے آپ کو مسیح کہا. اب یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ آسمانی نکاح جو ہے وہ مریم کا، بی بی مریم کا، آسمانوں پہ زکریا سے ہوا، جسے آپ حضرت زکریا کہتے ہیں، جو باپ ہیں یحییٰ کے بھی، جسے آپ یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں. اس دوران میں منگنی ہوئی تھی اور بہت سی افواہیں بھی پھیلی، لیکن جب یوسف کو دکھایا گیا خواب میں تو اس نے اپنی بیوی کو قبول کر لیا. بعد میں بی بی مریم سے، بی بی جو مریم ہے، ان سے پھر اور بچے پیدا ہوئے جو یوسف سے تھے. لیکن جو مسیح کی تخم ریزی تھی وہ آسمانوں پہ کہا گیا تھا کہ یہ نکاح زکریا سے ہے. سو زکریا سے حمل ٹھہرا بی بی مریم کا. جو دوسرے بچے ہوئے ہیں وہ یوسف سے، تو ان کے باپ جو ہیں وہ زکریا ہیں. اب اگر آپ تشریح چاہتے ہیں یا بہت سی اور معلومات چاہتے ہیں کہ ہم کلامی خدا کے ساتھ کیا کیا راز کھولے گئے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو میری یہ کتاب جو ہے، جو میں بھیج رہا ہوں بار بار، یہ آڈیو ہے، ہر بک آپ اسے دبائیں گے گرین، تو پھر اس میں وہ آپ کو کتاب سن سکتے ہیں. انگلش میں ای بک پہ یہ کتاب مفت دستیاب ہے، اور یورپ میں تو ویسے ہم مفت دے دیتے ہیں، لیکن دکانوں پہ یہ بکتی ہے. تو اور بھی کتابیں جو میرے چھاپے خانے پہ ہیں، جسے ہم کہتے ہیں خان فلاق، اگر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پھر اس سے خبر یہ ہوگی کہ آپ کو خدا کی تلاش ہے. پھر آپ اسلام جو ہے وہ محمد کے ساتھ جڑ گیا، عیسیت عیسیٰ کے ساتھ
24 घंटे ईसा ईसा मोहम्मद मोहम्मद, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब मेरे भाई थे, इनको कहा गया था कि मेरी मार्फत इलाही के बारे में बताओ, जो तुमने देखा सुना। ये इनका काम था और ये मेरा काम है। लेकिन बाद में भी जो मजहब वाले हैं वो अंधे होकर इन्हें चिमट जाते हैं। इसलिए मोहम्मद ने कहा था कि इस्लाम के अंदर हदीस है, लानत करे यहूदी नसारियों पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा बना डाला। यानी जो हक था मोहब्बत का, खुदा का, वो अपने नबियों को दे दिया। और अगर आप तालीम पढ़ें ईसा मसीह की, जिसे आप यसू भी कहते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि बहुत कहेंगे ओ खुदावन खुदावन, तो मैं कह दूंगा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तो ये है तालीमात। जितने अंबिया आए हैं वो आए हैं बताने के लिए खुदा के मुताबिक। आप उसे जन्नत का बाप कह लें, मैं उसे वालिदैन कहता हूँ। जी प्यारे मोहतरम, आई रिस्पेक्ट कि आप जो भी बता रहे हैं, लेकिन ये कि हम एक एक चीज़ करके मैं समझना चाह रहा हूँ पर्सनली तौर पे। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है आपकी, लेकिन बेस्ड ऑन जो पहली बात थी मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि आप ईसा और यसू को जो दो शख्सियात बना रहे हैं, एक आप कह रहे हैं कि वो हैं ज़करिया के बेटे हैं और दौराने मंगनी हो चुकी है हज़रत मरियम की और वो इम्प्रेग्नेंट होती हैं ज़करिया से। तो चलो ये क्वेश्चन हम बाद में रखेंगे कि आया ये खुदा का म्यार है कि, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपकी फैमिली की कोई खातून है और उनका कहीं पे जो है वो मंगनी है, बात चल रही है, तो कोई दूसरा शख्स उसको हामला करता है, तो क्या ये खुदाई म्यार है जो जिस अल्लाह या जिस भी खुदा या जिस मबूद यहोवा की आप बात कर रहे हैं? लेकिन हम इसको बाद में देखते हैं तफसीलन। मैं पहले ये समझना चाह रहा हूँ कि आप यसू और ईसा, इनको दो शख्सियात किस तरह बनाते हैं, उसकी क्या वजह क्या है या क्या बैकग्राउंड है? फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो ज़करिया की शादी होती है हज़रत मरियम से, तो इसका सबूत या इसके बारे में कहाँ से पता चलेगा। और चले एक एक करके देखते। पहले आप मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बता दीजिए कि यसू और ईसा दो शख्सियात किस तरह है, आप बयान कर। जी साहब, जो भी आपका नाम है, देखिए अगर तो आप इस तरह की गुफ्तगू सिर्फ करके जाएंगे कि यसू और ईसा जो कि विदिन इब्राहिमिक फेथ की ब्रांचेस में एक शख्सियत का सिर्फ जो ज़ुबान की फ़र्क की वजह से चल रहा है, अगर आप उसको दो शख्सियत कह के और उसकी बात की वजाहत नहीं करेंगे, तो जो किताब की तरफ आप इशारा कर रहे हैं तो उसके बारे में ज़हन जो है वो तो कोई अच्छे तासुरात नहीं ले रहा कि जिस शख्स को ये नहीं पता कि ईसा और यसू एक ही शख्स चल रहा है, ये इब्राहिमिक फेथ्स की जो आगे हैं ब्रांचेस उनमें, तो वो अगर इसी चीज़ पे किताब लिख रहा है तो आगे क्या क्या बातें होंगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर पहले वजाहत ज़रूर कर दीजिए इस बात की जो आपने अपनी ऑडियो में बोला ईसा और मसीह के बारे में, ईसा और यसू सॉरी जो आप बात कर रहे हैं। मसाया वर्ड मशियाख मसाया इब्रानी का लफ्ज़ है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि बातों से अंदाज़ा हो रहा है इस बात से आप वाकिफ़ नहीं है कि ये इब्रानी का लफ्ज़ है। इसका सिर्फ मकसद होता है मखसूस करना, जो कि खुदा ने सिर्फ मखसूस कोई भी किया जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई नबी हो, किसी काम के लिए मखसूस करना। तो सिर्फ सिंपल, इट्स नथिंग लाइक एनीथिंग कहना चाहिए कि लाइक सीक्रेट गोइंग ऑन और लाइक बड़ी कोई फैसिनेटिंग चीज़ है मसाया या मशियाख, देयर इज नथिंग लाइक और मैजिकल अबाउट इट, नथिंग डिवाइन अबाउट इट। तो आप प्लीज़ अब पहले इसमें फ़र्क बताइए किस तरह फ़र्क करते हैं ताकि हम आगे सीख सकें आप क्या सिखाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी भाई जी सलाम। ते
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਕਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੌਜਦੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਜਵਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਲਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਝਾੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨਗਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ, ਮੌਜਦਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਮੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੌਜਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਜ਼ਮ ਵੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਗਰ ਵਿਖਾਓ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਿਕਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ने, फिर तुसी ठीक हो जाना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं मोहतरम, आप इंसान के बच्चे बन जाएं, लेकिन आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है मैं अभी तक। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰੂਹ ਅਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਂ ਮਦਦਗਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਬੇ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਾਨੀਅਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਯੂਸਫ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਿਕਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹਿਕਮਤ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਲਵਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੌਜਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤੇ ਕਈ ਉੱਠਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਹ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। जी प्यारे भाई, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन बात इस तरह है कि वो खुद से तो इस ग्रुप में नहीं आ गए। ये याद रहे कि आप लोगों ने उनको यहाँ पर ऐड किया कि वो बोलें। तो मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि आप इल्मी गुफ्तगू करें उनसे, जो प्रॉपर क्वेश्चन बनते हैं या इन्वेस्टिगेशन बनती है उसके ऊपर गौर करें, ना कि ज़ाती तौर पे अटैक करें, ताकि सुनने वालों को भी कोई फ़ायदा हो बातों का। तो फिलहाल जी उनको हमने ऐड किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारी मुकद्दस हस्तियों के ऊपर वो ऐसे बहुतान उछाले। इनको 2-3 दिन हो गए, आज तो जरा बिजी थे सारा दिन, तो इसलिए इनसे बात नहीं हो सकी। लेकिन जहाँ भी इन्होंने कोई खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के ऊपर बहुतान बांधा तो इनका मुंह तोड़ेंगे, और इनको ग्रुप से नहीं निकालेंगे, इनका मुंह तोड़ेंगे बिल्कुल हम।
अरे भाई देखें, आपको उनको ऐड करने से पहले पता है कि उनकी तालीम क्या है ऑलरेडी, कि उनके व्यूज क्या हैं, उनके क्या वो बात करेंगे, तो आपने उनको खुद बुलाया ना। अगर आप उनके साथ बदतमीजी करेंगे या इस तरह की बात करेंगे तो वो छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या आप उनको रोक सकेंगे अब आपके अंबिया कराम के बारे में कुछ कहने से? तो बेहतर ये है कि डाइसेक्ट किया जाए बातों को और देखा जाए डिटेल में कि क्या बातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया भाई, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक राज भाई। बड़े भाई, मैंने आपसे ना तो कोई मशवरा मांगा है, और मैं इस ग्रुप का एडमिन हूँ, और हमने ये बिल्कुल असूल बनाया हुआ है। आप इस ग्रुप में नए आए हैं तो आप मुझे बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे मशवरे ना दें। तो आप अपना काम करें, यहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे सामने जो कोई गुस्ताखी करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ेंगे। और इतना हमें नहीं पता था कि जिस तरीके से गुस्ताखियां करता है ये, इतना हमें ज्यादा नहीं पता था ऐड करने से पहले। तो खैर इसको ऐड किया है, भी उसको थोड़ा सा इसकी औकात दिया। छोकरी है तेन इन्ने छितर पैने ने ना, इन्ने तेन छितर पैने ने, ठीक है, कि तेरी टिंड ते वाल एक नहीं रहना, ठीक है। भैन के चुड बगैरत, सही खबीस माँ का बच्चा है तू, ठीक है। गश्ती के बच्चे सुबह सुबह जबान गंदी करा रहा है, ठीक है। कौन सी बातें मसीह ऊपर लेके गया है जी, है? भैन चोद दल्ले, तू कह रहा कि मैं बातें लेके आया हूं जड़ी मसीह नहीं, ये बता के गया। बगैरत कहीं था के बिजुआ जा, ओ बिजुआ जा, हैं? तूने एक भी काम की बात नहीं की, ठीक है। तूने एक भी हवाला नहीं दिया किसी भी बात पे, ठीक है। तूने एक भी हवाला कहीं पढ़ के बताया कि ये यहाँ ये बात लिखी हुई है? चबल कहीं इंसान। बिज्जू बिज्जू पहले ना ये जो है ना थोड़ी सी तालीम लेके आ, ठीक है, फिर बात यहाँ करना तू, ठीक है। तुझे खुद पता नहीं है बिजुआ जा, ठीक है, तो तू बार बार कह रहा है कि मुझे ऐसे तो मुझे ऐसे तो मुझे खुदा ने भेजा है, मुझे खुदा ने रसूल बना के भेजा है। बिजुआ तेरी इतनी औकात है? जी जाहिद, अब तो तुझे जाहिद ही कहूँगा, ठीक है, क्योंकि तो है ये इस लायक। ये जो मत्ती का आप हवाला दे रहे हैं वो जरूर यहाँ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर चबले ही मारनी है तो फिर रहने दे, ठीक है। अगर हवाला सेंड करना है तो वो प्लीज हवाला सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चबले नहीं मारनी, ठीक है, सही सही बात, चबले नहीं मारनी। तो जरूर जो बात करते हैं उसका हवाला सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत किसी गश्ती का बच्चा है, गश्ती का बच्चा, ठीक है। अब मुझे पता चला कि तू वाकई ही किसी गश्ती माँ का बच्चा है, ठीक है। बगैरत के बच्चे, ये जड़ी किताबें है ना, ठीक है, ये भैन के चुड अपनी मां नू पढ़ा, ठीक है। और उस तो बाद जड़ी तेरे बच्चे ने ना उन्होंने पढ़ा, गश्ती के बच्चे। जी प्यारे भाई, मसीह में आपकी सलामती हो। अच्छा सर, ये वैसे मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे ये बात कहनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये गलत बात है, ऐसे ना करें। उनका तो काम है, वो आएंगे आपके जी जनाब मोहतरम, क्या कह सकते हैं आपको, चलें हम मसीह मान लेते हैं कि आपको आप मसीह हैं, मगर हमारे मसीह नहीं हैं, आप मुखालिफ मसीह हैं। चलें, आपको मैंने खिताब भी दे दिया मसीह होने का, खुश हो जाएं। अच्छा सर, ये देखें कि आप तो चलें, अगर हमें बचाने आए हैं, आप खुदा ताला के दिल हैं। मैं तो कहता हूँ जिस खुदा के आप दिल हैं, मुझे लगता है आप उसके जिगर भी हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये काम की बात पे आते हैं कि हमारे मसीह मौद ने हमारे लिए जो है ना अपनी जान तक दे दी, कुफारा दिया, ठीक है, सलीब पर कुर्बान हुए। क्या समझे? अब आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं?
हैं? आप भी आए अगर उधर तो आपको कोई देगा नहीं, जर्मनी में स्लीव, इधर आए हम आपको खुद दे देंगे। क्या ख्याल है? तीसरे दिन फिर मुर्दों में से भी ज़िंदा होइएगा, ठीक है। मगर ये सिर्फ ये काम नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी और भी बहुत कुछ हम करेंगे आपके साथ। इसके बाद आप हमें चाहे जो है वो जो मर्जी कहें, शैतान कहें, जो मर्जी कहें आप, मगर हम इस तरह से तो नहीं ना देखें ईमान लेके आ सकते आप कि अब बैत करेंगे तो एकदम से तो नहीं ना करेंगे हैं। अब आप हमें यहूदियों की तरह कहें, फकीयों फरीसियों की तरह कहें, जो मर्जी कहें, ठीक है। आप हैं मुखालिफ मसीह, चले कोई नहीं, बात वो शुरू से चलता आ रहा है काम, कोई नहीं। आप आए इधर, हम आपकी जो है वो बड़ी नवाजिश होगी, हम आपकी बड़ी खिदमत करेंगे। आपको सबसे पहले तो इधर जो है वो किसी अच्छे से शहर में चले, इस्लामाबाद ले चलेंगे, वहाँ जाके आपको स्लीप देंगे, वहाँ पे आपकी कुर्बानी करेंगे, फिर आप जिंदा होकर दिखाइएगा हमें अपनी कब्र में से। वैसे तो जो आपका खुदा है, जो आपका दिल, जिसके आप दिल हैं, आपके वालिदैन, वो वैसे तो बड़ी कुदरत उसके पास है, उसके पास बड़ी ताकत है, और उसने जो है वो खुदा की मुखालफत की है, वो भी बगैरत है, और उसके आगे जो चेले हैं वो भी उससे बड़े हैं। तो आप कोई नहीं, आप आएँ, मोस्ट वेलकम। हम आपको इस तरह के करते हैं कुछ, हमारा काम भी चले। आप अगर मसीह हैं, हम भी आपकी आजमाइशें करते हैं। क्या ख्याल है? आएँ, हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिखाएं, हम भी ज़रा देखना चाहते हैं कि आपका न्यू वर्ल्ड जो है हम भी देखें, ज़रा उसकी बातें चीतें जो है वो आप जिस तरह से भी दिखाएंगे हम देखेंगे हैं। क्या ख्याल है? अभी तो आपने तो नहीं, आप इस काबिल ही नहीं हैं। बहरहाल जो है शैतान इब्लीस, अभी तो उसने आसमान से आग भी नाज़िल करके दिखानी है। हमारे मसीह ने तो मैं पहले से बता दिया है कि डोलना नहीं है, ठीक है, हमारा ईमान कायम है। मगर अभी चले हम आपके मौजे तो देखें ना, ये तो देखें कि शैतान काम कितने कर सकता है। आए फिर आग उग दिखाएं, जर्मनी में भी नाज़िल करें, और जो है वो एशिया, यूरोप, जहाँ जहाँ भी कर सकते हैं करें, काल कुल डलवाएँ इधर पूरे जो है वो पूरी फार्म्स के साथ। फिर हम देखेंगे, ताकि एक पेशेंट को शरीयत के मुताबिक, तो आप जो है ना वो वैसे ही जो डिक्लेयर मैंने तो कर दिया है कि आप झूठे हैं, झूठे नबी हैं, तो शरीयत के मुताबिक, ठीक है, तो आप झूठे नबी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो नबूवत करने का क्या दावा की बात है? ये दिल होते तो आप तो टिंड टूंडना होती आपकी, ऐसे जैसे क्या आप कह सकता हूँ। चले बहरहाल बताइएगा, अगर पाकिस्तान आना हुआ तो फिर इधर आग नाज़िल करवाएं, हम भी तो देखें, साथ में हमारे जो अहले इस्लाम है वो भी ज़रा देखें कि शैतान कितने बड़े काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी मेरे भाई खुरम, खुदावंद आपको बरकत दे। जी जनाब, अगर आप ये साबित करवा देना आसमान पे निकाह होता है, तो जनाब मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि तू इल्म रखता है, नहीं तो तू बिल्कुल जो है जाहिल है, क्योंकि तुझे ये ही नहीं पता कि आसमान पे निकाह नहीं होता। और ये जाहिलियत की जो ना निशानी आपके अंदर। और बेशक मैं गाली तो ना दे पाऊँ, लेकिन लानती कहने के लिए जो है ना कलाम मुझे इजाज़त देता है कि मैं आपको ये कह सकता हूँ। क्योंकि अगर हम गलतियों का खत पढ़ते हैं ना, तो उसके पहले बाब में मुकद्दस पलूस जो है ना वो साफ लफ्ज़ों में कहता है कि जो खुशखबरी हमने तुम्हें सुनाई, अगर उस खुशखबरी के सिवा तुम्हें और कोई खुशखबरी सुनाता है तो वो मलाऊन हो, बेशक वो आसमान का फरिश्ता ही हो। फिर वो कहता है अगर कल को मैं फिर जाऊं और फिर कर इस खुशखबरी के खिलाफ हो जाऊं, तो कहता है कि बेशक मैं यानी कि ये गलती करूं तो मैं भी मलाउन हूं। कोई भी हो, उसने यहाँ तक कहा कि अगर आसमान का फरिश्ता भी तुम्हें को और खुशखबरी सुनाता ना कि यीशु और आ गया, तो कहता वो मलाउन है। आमीन। और जनाब ज़रूर आप ये प्रूफ करवाएं कि क्या आसमान पे निकाह होता है। ये तो जाहिलियत की इंतहा हो गई यार, जो मैंने ज़िंदगी में नहीं सीखा, आज आपने वो बात की और इतनी बुरी की यार कि बस जो है ना बहुत दिल दुखा कि आसमान पे निकाह होता है। आसमान पे कोई बीवी नहीं और कोई शौहर नहीं, आसमान पर रूहें होंगी, रूहें होंगी।
اگر مجھے کہیں گے تو میں پروف کر دوں گا، لیکن آپ کے پاس تو اتنی جہالیت ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آسمان پہ انکار نہیں ہوتا۔ آج مجھ سے سیکھ کر آگے لوگوں کو یہ بتانا، کیونکہ تیری یہ عادت ہے کہ تو دوسرے لوگوں مسیح لوگوں سے سیکھتا ہے، پھر جا کر آگے لوگوں کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے۔ تیرے کتنے وائز پیچھے پڑے ہیں جو تیرے بیان ہی نہیں ملتے۔ پہلے تو مسیح کی برخلافت کرتا ہے، اب تو شروع ہو گیا، اس نے تیری پیشن گوئی کی ہے، اس نے جو روح کے بارے میں کہا ہے، تو روح ہے، پہلے غور کر، تو روح ہے، یہ جو تیرا جسم دنیا دیکھ رہی ہے یہ کیا ہے؟ تو جناب جو مرزا صاحب ہیں وہ کون ہیں، وہ بھی اگر آپ بتا دیں تو جو ایک انڈیا کے اپنا یسوع ہیں جن کو میں نے اس گروپ کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے، کبھی اس کے ساتھ آپ بات نہیں کرتے، اس کو بتائیں تھوڑا سا سچے آپ ہیں یا وہ ہیں یار، کبھی آپ آپس میں بات نہیں کرتے کیا؟ آپ سب جھوٹے مل کر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں اس چیز پہ فخر کرتا ہوں کیونکہ یسوع نے مجھے اس کی پہلے ہی خبر دی تھی، آپ کا آنا بڑا ضروری تھا اور میں اس بات پہ خوش ہوں۔ تو آیا ہے انڈیا کا جو یسوع ہے وہ آیا ہے، اور بہت سے یسوع آئے ہیں جناب، ہمیں فخر ہے اپنے یسوع پر کہ اس نے کہا تھا کہ بہت سے جھوٹے مسیح آئیں گے، تو جناب آپ ان میں سے آئے ہیں، ہمیں فخر ہے اپنے یسوع پر کیونکہ اس نے آپ کے بارے میں خبر دی تھی۔ پریز دی لارڈ۔ چلیں، بڑی اچھی بات جو ہے نا بھائی نے بھی نیچے کی ہے، واقعی آپ چلیں یہ بتا دیں، واقعی اگر اس کی جگہ پہ آپ کی بہن ہو یا آپ کی ماں ہو تو کیا خدائی معیار کو آپ اتنا یعنی کہ گرا ہوا سمجھتے ہیں کہ مریم کی منگنی جو ہے وہ یوسف کے ساتھ ہو گئی ہے اور وہ پریگننٹ جو ہے وہ زکریا سے ہوتی ہے؟ چلے سوچیں اگر اس جگہ پہ آپ کی بہن ہو، آپ کی ماں ہو، جس کی منگنی تو کسی اور کے ساتھ ہوئی ہو اور اس کو پریگننٹ کوئی اور کرے، تو کیا یہ خدا کا معیار ہوگا؟ کیا خدا ایسا ہے؟ کیا خدا ایسے کام کرتا ہے؟ چلو اپنی سوچ کے دیکھیں، اپنی یا ماں کو، بہن کو، بیٹی کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں، وہ خدا جو کہتا ہے میں پاک ہوں، وہ خدا جو کہتا ہے میں سچا ہوں، کیا وہ خدا ایسا کرتا ہے؟ اگر اس کی جگہ پہ میں معافی مانگ کے خدا سے بھی، آپ سے بھی سوچ کے، یار تھوڑا سوچ کے دیکھیں یار، ایک پاک عورت پر اتنا بڑا آپ نے الزام لگایا ہے، جس کو خدا نے کہا، جس کو پیغام بھیجا کہ تو عورتوں میں سے مبارک ہے، تجھ پر یعنی کہ فضل ہوا ہے۔ کیا اس جگہ پر اگر آپ کی اپنی ذاتی کوئی خاتون ہوتی تو کیا آپ ایسا بھی کہتے؟ پھر یہی بات کہتے؟ سوچ کے دیکھنا یار، آپ میں برے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، لیکن آپ نے بہت بڑا الزام اس پہ لگایا ہے جس کو پکیزہ کہا گیا ہے، اور آپ نے اس زکریا کا بھی جس کو خدا نے ایک پاک نبی ٹھہرایا ہے، آپ نے اس کو بھی بدنام کیا ہے۔ پتہ نہیں یار وہ کون لوگ ہیں جو تیری کتاب کو پڑھ کے تجھ پہ ایمان لائیں گے۔ افسوس ان پر بھی اور افسوس تجھ پر بھی۔ اچھا میں نا یقین کرو کہ میں بڑی تعریف کرنے لگا ہوں تمہاری، تم یقیناً ایک حرام کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، اور کیونکہ تم اتنا تو دم ہے نہیں کہ تم آ کے حوالے لگا کے اور پروف کے ساتھ بات کر سکو، ٹھیک ہے، اور تم گھٹیا ترین انسان ہو، تمہارے گھٹیا پن کا نا کوئی بھی مثال نہیں ہے، نہ کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے، یقین کرو تو اوریجنل حرام کا۔ تو اگر تو آگے بات کرے نا تو پھر بات کرنے کا مزہ بھی ہے، ایسے تو مزہ نہیں۔ بابر بھائی اس کے ساتھ سچے والی تو بات ہی کوئی نہیں، یہ دنیا کا جھوٹا ترین انسان ہے، اور اس کو بس اور بس نا جوتے رسید کرنے چاہیے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، سچا تو اس کے ساتھ لگ ہی نہیں سکتا۔ جو اس کی نا سامنے جس کا ٹیگ پڑا ہے نا، اس کے سامنے اس کا نا ایک لوگو لگا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو اس کو ڈیفائن کرنے لگا ہوں، آپ سب جتنے بھی ہیں بھائی یہاں پہ ذرا غور سے دیکھیے گا، ذرا میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں۔ اب دیکھیے گا اس تصویر کو میں نے زوم کر کے نا اس کو الٹا کر دیا، تصویر کو، اس کے لوگو کو میں نے الٹا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس تصویر کو الٹے کو غور سے دیکھیے گا، اس کو میں نے زوم کر کے آپ کو بھیجا ہے۔
جی یہ جو ہے یہ ایکچولی الٹی کراس ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بیفومیٹ کی بھی ایکچولی یہ تصویر ہے، اور بیفومیٹ نے جو پکڑا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے یہ سمبل جو ہے یہ شو کر رہا ہے. ایکچولی یہ فری میسن اور لومیناٹی کا جو ہے یہ سمبل ہے، جو کہ بھائی نے بالکل ٹھیک تحقیق کی ہے اس کے اوپر، اور یہ بیفومیٹ کا سائن بھی بھائی نے بعد میں بھیجا. اب یہ وہ شیطان ہے جس کو یہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بیفومیٹ، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو تصویر لگا دی یہاں پہ، آپ دیکھیے گا اس کے نام. اب آپ نے لوگوں جو میں نے الٹا کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اب یہ بیفومیٹ کی تصویر جو ہے یہ بھی دیکھ لیں. اب میں آپ کو اس میں سے ایک اور چیز نکال کے دکھاتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ ان کا نا یہ جو ہے نا شیطان کے مالوان، ان کا فارمولا ہے الٹا کر کے ہر چیز کو الٹا کر کے دکھانا، ٹھیک ہے. اب یہ اس نے اپنے لوگوں میں سب کچھ دکھا دیا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اوپر اور نیچے یہ دیکھ لے سیم ہے، یہ اس شیطان کا سر ہے اور یہ لوگوں کے پاؤں ہیں، ٹھیک ہے. اس کو میں نے الٹا کیا اور آپ کو دکھا دیا. دیکھ لے اس میں اور اوپر والے میں نیچے میں کوئی فرق ہے. یہ بیسیکلی یہ وہی لوگ ہیں جو اس بیفومیٹ کی پوجا کرتے ہیں، اس بیفومیٹ کو مانتے ہیں، اس شیطان کو مانتے ہیں. یہ وہ بندہ ہے، یہ جتنا مرضی یہ نا سوچتے ہیں کہ اویئرنیس ہوگی تو چیز کو الٹا سیدھا کر کے نا تو سمجھ آ جائے گی، لوگوں چپ جائے گی یہ بات نا. ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ اب ان دونوں چیزوں پہ غور کریں ذرا، جو میں نے ابھی آپ کو سینڈ کی ہے، زوم کر کے میں نے آپ کو دکھا دیا. یہ بندے اسی کے ماننے والے ہیں، یہ انہی کے ایجنڈے میں شامل ہے یہ، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. سمجھا نہیں سکتے ہم ان کو، یہ ہم سے بہت طاقتور ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے برائی بہت طاقتور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ پوری دنیا کو، یہ منی فادر ہے پوری دنیا کے، انکلوڈنگ پاکستان، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان لوگوں سے جو ہے نا جو ان سے معافی نہیں مانگنی، نہ ہی ان کے لیے خدا سے ہدایت مانگنی ہے، کیونکہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اوریجنل اینٹی کرائسٹ ہے، یہ ہیں اوریجنل اینٹی کرائسٹ، ٹھیک ہے. تو یہ بندہ آپ نے اس کا طریقہ کار دیکھا ہے، وہ آتا ہے صرف اپنی آڈیو سینڈ کرتا ہے. بھائی میں نے کلپ کر دیے پیج، وہ کون سی چیز لگائی ہے بھائی آپ نے وہ دکھائے، اور اگر فارورڈ کر دے گا دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں. پیارے بھائی آپ سے 2 میسج، ایک کریکٹ لکھا آپ کے اوپر، اس کے اوپر 2 میری آڈیو کے اوپر 2 تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہ دیکھیں غور کریں ان پہ. یہ جو ہے نا یہ اس کا لوگو ہے اس بندے کا، ٹھیک ہے. اور یہ جو نیچے میں نے لگایا یہ وہ چیز ہے جس کو یہ مانتے ہیں. ہاں جی بالکل یہی ہیں ساری چیزیں نا. یہ دیکھیں یہ لوگو جو اس کا سامنے لگا ہوا ہے نا، اس نے جو ٹیم بنائی ہے نا اس کا یہ اس نے لوگو بنایا ہے، اور لوگوں کو الٹا کر کے دیکھیں یہ پورا شیطان بنتا ہے جس کو یہ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. سر یہ جو والدین بولتا ہے نا، اس کے والدین سے ہر بات کلیئر ہو جاتی ہے. اب یہ اس کی نا بیفومیٹ کی پوری تصویر دیکھیں گے نا، وہ مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس وجہ سے نا وہ والدین بولتا ہے نا کہ میرے والدین جو ہے وہ جگہ غلط بتا رہا ہے، وہ جگہ اوپر بتاتا ہے لیکن والدین ہے اس کے، یہ واقعی یہ والدین ہی ہے اس کے. وہ اگو نا انجینا ایک بندہ سی جو ہو گیا ڈاکٹر کو، کہنا ڈاکٹر صاحب میرے نا داڑھ سے کیڑا ہے. انہیں کہا بیٹا کیڑا تو ہے لیکن تو جگہ غلط دس رہے ہیں، تو اس لیے انہوں کا والدین تو ہے لیکن جگہ غلط دس رہے ہیں. وہ بھائی میں نے پیج کلیئر کر دیا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو وہ برائے مہربانی شیئر کر دیجیے. میں سمجھا نہیں آپ کی بات، پیارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا چاہیے آپ کو؟ یہ ویڈیو چاہیے.